For today's video guys, moagto dito sa Kaipiyang no. Ana sila overlooking daw kani nga lugar. Located ni siya sa Tigbaw, Badyan. Ug tara atong agtuon. Ug samtang gabiyahe may patungas dito guys, tan-awar gud ilang view, makaingon man sad ta nga tinuod ilang giingon. O tan-awa wa pa gyud naabot pero nindot na kay ang view. Ug naa lang koy nabantayan guys, murag 5 na malay plite, langit naman siguro ni. Nya ato sa ning pa-overtake ang nagserbato sa atong likod. Ayaw cool, bata pamikol. Ginig-abot nimo sa babaw guys, mao ni mo makita grabe kanindot nga view. Overlooking jud kaayo siya. Dili jud ka kaunahuna sa imong mga utang kung naa ka dire. Ug mao ra to guys, kay gabi naman so manguli na sad mi. Thank you for watching guys.